भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपुच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रां च सुदर्शन दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः। कार्तिक मासर पंचुक व्रत मध्य पड़ुथिबा कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि रत्न सिंहासन रे अधिष्ठित श्री विग्रह मानकर बांकचूड़ा बेश अनुष्ठित होता है। यही बांकचूड़ा बेश हेउछि द्वापर जुगरे प्रभु श्रीकृष्ण सहित संपर्कित एवं श्रीमंदिर रे पवित्र कार्तिक मासरे जेतेबेले प्रभु राधा दामोदर बेशरे भक्त मानक मास सारा दर्शन देइथांती कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत। कार्तिक शुक्ल एकादशी बा देवोत्थापन एकादशी बा प्रबोधनी एकादशी अवसर रे ठाकुर माने भक्त मानक लक्ष्मी नारायण बा ठियाकिया बेशरे दर्शन देइथांती एवं यह हेउछि पंचुकर प्रथम बेश। ता परदिन अर्थात कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रत्न सिंहासन उपरे श्री विग्रह मानकर अपूर्व दिव्य मनोहर बांकचूड़ा बेश बा बामन बेश अनुष्ठित होता है। कार्तिक मासर पंचुक अवसर रे कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थापन एकादशी ठारू कार्तिक पूर्णमी पर्यंत 5 दिन व्यापी श्रीमंदिर रे श्रीजीव मानकर 5टी भिन्न भिन्न पंचुक बेश अनुष्ठित होता है। सही परिप्रेक्षी रे कार्तिक शुक्ल एकादशी रे लक्ष्मी नारायण बा ठियाकिया बेशरे भक्त मानक दर्शन देबा परे कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि रे श्री विग्रह मानकर बांकचूड़ा बेश बा बामन बेश अनुष्ठित होता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी दिन अवकाश नीति सरिबा परे पालिया मेकअप खुंटिया सेवक चांगड़ा मेकअप एवं 5 जण पुष्पालक सेवक श्री विग्रह मानकु बांकचूड़ा बा बेश बामन बेशरे सज्जित करिथांती। श्री जीव मानकु एही बांकचूड़ा बा बामन बेशरे सज्जित करिबा पाई प्रायतः 2 घंटारू 3 घंटा समय लागे एवं एही समय मध्यरे समस्त सेवक माने ठाकुर मानकु विभिन्न प्रकार पुष्प अलंकार तुलसी दयणा कर्पूर सहित विभिन्न सुवासित पुष्प एवं नानादि स्वर्ण रत्न अलंकार लागि करा जाई ठाकुर मानकु अपूर्व दिव्य भावरे बांकचूड़ा बा बामन बेशरे सज्जित करिथांती। जनश्रुति अनुजाई किंबदंती अनुजाई कहा जाए जेतेबेले द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण को भक्त अर्कुर मथुरा नेबा पाई गोपपुर को आसीथिले से स्वयं प्रभु को यही बेशरे दर्शन करथिले एवं सेही स्मृति को उज्जीवित करबा पाई पुरी श्रीमंदिर रे बहु पुरातन कालरू ठाकुर मानकर बांकचूड़ा बेश अनुष्ठित होई आसुछि एवं यही बांकचूड़ा बेश प्रभु श्रीकृष्णकर बेश सहित संपर्कित। कारण अक्रूर जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण को यही बेशरे दर्शन करी तापरे तांकु रथरे बसाई मथुरा को नहीं जाइथिले सेही स्मृतिर आधार रे महाप्रभुंकर बांकचूड़ा बेश बा बामन बेश कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि अनुष्ठित होता है एवं यही बेशर विशेषत्व हेउछि जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं बड़बाड़र ठाकुर श्री बलभद्रंकर मस्तकरे चंद्रिका चूल सहित दक्षिण पटकू आड़ खोसा पड़े एवं यही खोसा बा बेणीर अग्रगंठी रे गोटे सुवर्ण किया खंजा जाए कहा जाए एक छोट स्वर्ण किरीट महाप्रभुंकर कपाळर शीर्ष भागरे शोभा पाउथाए एवं यही बांकचूड़ा बेशरे थाई श्री विग्रह माने अबिकल बामन रूप परि शोभा पाउथंती। तेणु बांकचूड़ा बेशर अन्य नाम मध्य हेउछि बामन बेश। आमे जानिछे जेतेबेले ठाकुर माने स्वयं रथरे अधिष्ठित होई गुंडीचा मंदिर को जाती सेतेबेले तांको बामन रूपरे दर्शन करा जाए। एपरिकी महाप्रभुंकर बामन जन्म नीति मध्य श्रीमंदिर रे अनुष्ठित होता है। तेणु बांकचूड़ा बेशरे ठाकुर माने अबिकल बामन बेशी परि देखा जाउथिबारु एहार अन्य नाम हेउछि बामन बेश एवं बांकचूड़ा बा बामन
ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଠିଆକିଆ ବେଶରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନାଦି ଅଳଙ୍କାର ଏହି ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶର ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବେଶରେ ଥାଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସକାଳ ଧୂପ ବାଳ ଧୂପ ଏବଂ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ବେଶରେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଠିଆକିଆ ବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରୀଟ, ଶ୍ରୀପୟର, କାନ ବା କର୍ଣ୍ଣ, କଦମ୍ବମାଳି, ହରିଡ଼ା କଦମ୍ବମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ବାଘନଖି ମାଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବତୀ ମାଳି, ତ୍ରିଶାଖା ଅଳକା, ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରୂପାର ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ର, ତା ସହିତ ବଡ଼ବାଡ଼ର ଠାକୁର ଅଚ୍ୟୁତ କାମପାଳ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହଳ ଏବଂ ମୁଷଳ, ତା ସହିତ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ତିଳକ ବା ଚିତା, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତଡ଼ଗି ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଳ ସହିତ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଖୋସା ପଡ଼େ, ସେହି ଖୋସା ବା ବେଣୀର ଅଗ୍ରଗଣ୍ଠିରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଆ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶର ଭିନ୍ନତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବା ଠିଆକିଆ ବେଶଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ବେଶକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶର ଦର୍ଶନରେ ଗତି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନୋହର ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଓ ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସର୍ବାଳଙ୍କାରଯୁକ୍ତಂ ନବଘନ ରୁଚିରಂ ସଂଯୁକ୍ତಂ ଚାଗ୍ରଜେନಂ ଭଦ୍ରାୟଂ ବାମଭାଗେ ରଥଚରଣଯୁକ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟଂ ଦେବାନାଂ ସାରମୀଶଂ ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ସ୍ମରାମି। ଓಂ ଅପୁରୁଷେୟ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ନମೋ ନମଃ।